madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. Get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. I know what I'm supposed to do. दुर्गा पूजा आ गया है और कुछ दिनों की ही जो है देरी है। तो देखिए मैंने जो स्टेप्स होते हैं क्लियर कर लिए हैं। I know what I'm supposed to do. फाउंडेशन लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और टोटली बंगाली लुक मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग दुर्गा पूजा में I know what I'm supposed to do. दुर्गा पूजा के टाइम बहुत ही इंजॉयमेंट होता है Bright makeup. मेकअप I know what I'm supposed to do. बहुत ही कुछ एक दुर्गा पूजा एक फीलिंग है guys। मैं भी एक बंगाली हूँ तो मुझे पता है कि दुर्गा पूजा क्या होता है। बहुत बड़ा उत्सव है। घर में सभी घर में जो होते हैं ना तो वो मिठाई घर में और कपड़े वगैरह खरीदते हैं सब लोग। बहुत ही You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. Get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full. I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do. लेके वहाँ पर When you're crushing all my dreams and you're making me so full. I know गोल्डन ग्लिटर I know what I'm supposed to do. थोड़ा सा What I ऐड किया है। तो कैसा लगा मेरा लुक कैसा लगा bright makeup. I know what I'm supposed to do. तो देखिए मैंने यहाँ पर आइज़ के नीचे जो है अच्छे से भर भर के काजल जो है लगा लिया है और उसके नीचे जो है मैं ब्राउन शेड का जो आई शेडो लेके उसको थोड़ा सा आई शेडो से फिल किया है एंड देन गोल्डन कलर का जो येलो कलर का जो शेडो था उसको लेके थोड़ा सा पेंट कर। अब आता है आईलाइनर की बारी। तो मैंने अच्छे से लाइन कर लिया है मेरे आइज़ को।
देखिए मैंने यहाँ पर बिंदी लगा लिया है एंड ये ज्वेलरीज मैं पहनने वाली हूँ गोल्डन कलर की। थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड एक लाइक एंड चैनल को मेरे बहुत सारा प्यार देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो जय माता दी।